सुबह की दुआओं का मजमुआ समाअत करना है। नाज़रीन, सुबह सुबह इन दुआओं को लाजमी पढ़ लिया करें। इन दुआओं के पढ़ने से पूरा दिन बेहतरीन अच्छा गुजरेगा और पूरा दिन अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए हिफाजत के फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अबीना इब्राहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अदद मा फी इल्मिल्लाहि व दवामि मुल्किल्लाह अस्बहना अला फित्रतिल इस्लाम व कलिमतिल इखलास व सुन्नति नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफन मुस्लिमन व मा कान मिनल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अम्सैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल हम्दु लिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि अस्अलुका खैर मा हाज़ल यौम रब्बि अस्अलुका खैर मा फी हाज़ल यौम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलता अर्शिक व मलाइकतका व जमीअ खल्किक अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अबीना इब्राहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अदद मा फी इल्मिल्लाहि व दवामि मुल्किल्लाह अस्बहना अला फित्रतिल इस्लाम
وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما هذا اليوم، رب أسألك خير ما في هذا اليوم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما هذا اليوم، رب أسألك خير ما في هذا اليوم.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك